बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है दोहा मुज़ाकरात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्की और कतर की सालसी में जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर पर जो इत्तफाक हुआ है, जो दीगर शिक्कें हैं इस मुआहदे की, उन शिक्कों के हवाले से तो आप तक खबरें पहुंच ही चुकी होंगी, रिपोर्टें आप तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि ये एक हॉट इशू था। उस दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जिसे कहते हैं ना हेडलाइन। पूरी दुनिया के अखबारात की, पूरे चैनल्स के अखबारात की जो हेडलाइन थी वो थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वो मुज़ाकरात जो दोहा में हो रहे थे, जिन पर दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया है, बामी रजामंदी हुई है। इसका एलामिया जो है वो तो आप तक पहुंच चुका है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस एलामिया तक दोनों ममालिक पहुंचे कैसे। वो मामला जो गुज़श्ता कई दहाइयों से हल नहीं हो पा रहे थे, बल्कि ये कह लें कि ये जो तालिबान रजीम है, ये मानने को तैयार नहीं थी कि अफगान सरजमीन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हालांकि दुनिया जानती है कि तमाम दहशत गर्दी के जो मराकज़ हैं वो पाकिस्तान के सरहद के करीब, पख्तिया, काबल के करीब और जो दीगर इलाके हैं शुमाली अफगानिस्तान वगैरह, वहाँ पे वो दहशत गर्दों ने अपने मराकज़ बनाए हुए थे। वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन्हें तरबियत दी जा रही थी, वहाँ पे उन्हें फंड मुहैया किए जा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। और ये रात की तारीकी में पाकिस्तान में दाखिल होते और वारदात करके ये चले जाते। बारहा पाकिस्तान ने बावर करवाया ये तालिबान रजीम को, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन इसमें तेज़ी उस वक्त आ गई जब अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया का दौरा किया और दिल्ली में बैठकर एक धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला पूरी दुनिया के अखबारात की जीनत बना। वो जुमला भी आपके सामने लाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, बल्कि कामयाबी तो बात की बात है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आए कैसे। वो तालिबान रजीम जो पाकिस्तान से बात करने को आमादा नहीं था, अचानक वो मुज़ाकरात पे आमादा कैसे हुआ और पाकिस्तान की तमाम शराइत मान कैसे ली, ये वजह आपको बताएंगे। और पाकिस्तान के एक लीडर जो आजकल जेल में है, जेल से उन्होंने एक ट्वीट किया कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपको अमन ला कर दिखाऊंगा और अफगानिस्तान को मना कर दिखाऊंगा। ये जो तालिबान है और पाकिस्तान है, इसके दरमियान जो गलतफहमियां हैं, ये मैं दूर करूंगा। उन्होंने अपने आप को पेश किया। और ये पहली दफा उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब पाक भारत झड़पें हुई थी तब भी उन्होंने जोर डाला था एस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे, मुझे बाहर निकालो, फिर देखो अमन कैसे होता है। आप लोग ना इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, जब मैं बाहर आऊंगा फिर देख लेना। उस वक्त तो इतनी गरज चमक उसमें ना गन गरज नहीं थी, लेकिन इस बार तो सीना तान कर उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे वो एक जो शख्स है ना, उसके पास कुंजी है इस सारे मामले की, और बहुत बड़ी कोई वो ऐसा तोप है कि अफगानिस्तान जो ही वो बाहर आएगा और अफगानिस्तान जो है वो सीज फायर करने में ना फिर सिर्फ मजबूर हो जाएगा, बल्कि दहशत गर्दी रुक जाएगी। ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, इस पर भी रोशनी जरूर डालेंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो ये वीलॉग आगे शेयर भी। तुर्की और कतर की सालसी में जो मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो कि कामयाब हो गए हैं, इसके ज़ामन बने ईरान और चीन के कोई एक फरीक भी किसी मुआहदे की एक शिक पर भी अमल नहीं करेगा तो उसे अमल करवाया जाएगा। ये बातें तो आप तक सारी आ चुकी हैं, इस पर तजिए भी हो रहे हैं, इस पर तबसरे भी हो रहे हैं, ये चीज़ें तो आप तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ये तालिबान आए कैसे, जो 2 दहाइयों से की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अगर सुनते तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो ना सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए, बल्कि पाकिस्तान की तमाम शराइत भी मान ली। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ एक जुमला जो मैंने कहा था, अफगान वज़ीर ख़ारजा जो इंडिया का दौरा करके लौटे हैं, दिल्ली में बैठकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें एक जुमला बड़ा खूबसूरत था उनका। उस जुमले ने काफ़ी शोहरत पाई।
تمام اخبارات کی تقریباً وہ زینت بنا. اس پہ بڑے تجزیے ہوئے, بڑے تبصرے ہوئے. میں نے بھی اس پہ ایک ویلا کیا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر ہم پہ حملہ کرنا ہے تو پہلے انگریزوں سے پوچھ لیں, امریکیوں سے پوچھ لیں, نیٹو سے پوچھ لیں اور روس سے پوچھ لیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے ہماری طاقت کا. کہنے کا ان کا یہ مقصد تھا. لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو انہیں کامیابیاں ملی ہیں جو وہ گنوا رہے تھے, یہ کس کی وجہ سے ملی ہیں. اس چیز کا انہیں خود بھی پتہ ہے. انہیں علم ہے کہ یہ جو کامیابیاں انہیں حاصل ہوئی ہیں یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ جو چلے جاتے تھے, پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے, وہاں سے گریلا وار جو لڑتے تھے, شاید اس سے گھبرا کر یا شاید اس سے ڈر کر انگریز بھاگ گئے, روس بھاگ گیا اور پھر امریکہ بھاگ گیا. تو جناب آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2001 میں افغان طالبان صرف 35 دنوں میں امریکہ کے سامنے ہتھیار پھینک کر فرار ہو گئے تھے. افغانستان انسانی تاریخ کا وہ پہلا ملک تھا جو زمینی فوجوں کے بغیر فتح ہو گیا تھا. یہ افغان پاکستان کے متعلق امریکہ کو اڈے دینے کی فرضی کہانیاں تو سناتے ہیں, لیکن پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا وہ سچی کہانیاں نہیں بتاتے. آج کی افغان طالبان رجیم کے تمام اہم لوگ 20 سال پاکستان کی پناہ میں رہے اور ان کی حفاظت کے لیے پاکستان نے جتنا دباؤ برداشت کیا وہ ایک ناقابل یقین کہانی ہے. پاکستان نے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود طالبان کی شورا کے 25 ارکان کو اپنے پاس محفوظ رکھا. آج کی افغان حکومت کے 34 گورنر, طالبان کی شیڈو گورنمنٹ کے 16 وزراء اور طالبان فوج کے 500 کمانڈر پاکستان کے پاس رہے. پاکستان نے 54,000 افغان زخمیوں کا علاج بھی کیا اور 50 لاکھ افغان شہریوں کو تقریباً 50 سال تک سینے سے لگائے رکھا. امریکہ 20 سال بعد افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا تو اس کا سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. پاکستان نہ ہوتا تو سوویت یونین آج افغانستان کو ریت کا ٹیلا بنا چکا ہوتا, اور اگر پاکستان افغانوں کی مدد نہ کرتا, یہ طالبان کو زندہ نہ رکھتا, تو آج یہ ملک امریکہ کی 21ویں ریاست ہوتا. افغانوں کی اہلیت کی یہ حالت ہے کہ یہ 1992 میں روس کے جانے کے بعد 4 برسوں میں لڑ کر مر گئے تھے آپس میں. اس کا صلہ ہمیں نمک حرامی کی صورت میں ملا, اور آج یہ افغان طالبان رجیم بھارت کے نوٹوں کے دم پر پاکستان پر حملے کر رہی ہے اور جواباً کٹ کے مر رہی ہے. اگر پاکستان چاہے تو یہ ایک ہفتے میں طالبان حکومت کو پیک کر کے دنیا میں اگر کوئی ملک افغانستان کا ایکسپرٹ ہے تو اس کا نام پاکستان ہے. افغان شاید پاکستان کی پناہ اور محبت کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں. یاد رکھیے, جس دن پاکستان چاہے گا اس دن ڈیورنڈ لائن کی دوسری طرف نہ کوئی بچے گا اور نہ کوئی ان کا پاکستان پر حملہ کرنے والا رہے گا. فی الحال پاکستان نے صرف اتنا کیا ہے کہ جو افغان سرزمین پر تربیت حاصل کر کے جو دہشت گرد ہیں, جو ناسور ہیں, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے بھی, وہ جو حملے کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں. اس میں صرف ایک مثال میں آپ کو دوں گا. بات تو بڑی چونکہ طویل ہے, بڑی لمبی ہے. یہ جھڑپیں کوئی 1 دن یا 2 گھنٹے نہیں ہوئیں, یہ کئی دن جاری رہیں. اس میں صرف ایک مثال میں آپ کو دوں گا. پاکستان کی ایک بیٹی نے صرف چند منٹ میں کابل کی ایک اڑان بھری, اور اس میں جو خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے, اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کابل میں تاکہ طالبان, کیونکہ طالبان رجیم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ہم دنیا سے اوجھل ہیں, کسی کو کیا پتا ہم کیا میٹنگ کر رہے ہیں. اور جس گودام میں, جس تہ خانے میں وہ بیٹھ کے بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر اور اپنے چہرے مسلمانوں والے بنا کر اپنے آپ کو جہادی زہر کر کے وہ دہشت گردی کی میٹنگ کر رہے تھے, چند منٹ میں پاکستان کی ایک بیٹی نے انہیں تہس نہس کر دیا. اس پاکستان کی بیٹی کا نام ہے فلائٹ لیفٹیننٹ نادیہ گل. اس نے پاکستان سے اڑان بھری اور کابل کے پاس یہ جو خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی اسے نہ صرف کامیابی سے نشانہ بنایا بلکہ انہیں جنم حاصل بھی کیا.
ऐसा ही एक वाकया अगले दिन भी हुआ पक्तिया में। ये रिपोर्ट तो आप तक आ चुकी है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा चुका है, आपको पाकिस्तानी मीडिया भी दिखा रहा है। वहां पे 60-70 के करीब ये जो दहशतगर्द मारे गए, उसमें भी कमांडर थे, उसमें भी ये जो दहशतगर्द हैं जो टीटीपी वाले भी हैं और कुछ उसके इत्तेहादी भी हैं, और टीटीपी का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके इत्तेहादी हैं। मिशन इनका ये था कि केपी के लोग जो हैं, चूंकि वो सहूलतकार बने हुए हैं, सारे लोग नहीं, चंद लोग सहूलतकार बने हुए वहां पे दहशतगर्दों के, उन्हें पनाह दे रहे हैं, हमदर्दियां रखते हैं उनके तावन से हम कमजोर करेंगे केपी से वफाक को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाएंगे। और वहां पे जो निशाना बन रहे थे ना, वो भी केपी के ही लोग थे, पश्तून लोग ही थे जिन्हें वो निशाना बना रहे थे और अब भी बना रहे हैं। अब सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि जब से ये झड़पें शुरू हुई हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर चुन चुन कर जब उनके ठिकानों को निशाना बनाया, और ये जो लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, ये जो गुमराह लोग हैं, उन्हें जब वासले जहन्नम किया तो अब कुछ अमन हुआ है। और ये जो एक कैदी ने एक ट्वीट किया है कि अगर मुझे रहा कर दिया जाए तो मैं अफगानिस्तान को चंद मिनट में कायल कर लूंगा और अमन ले आऊंगा। याद रखें कि उसी लीडर के दौर में ये जो 3 साल दौर गुजरा है, ये दोबारा फुटेज हुई है यहाँ पे दहशतगर्दों की। आपको पता है कि 2014 में एक ऑपरेशन ज़रबे उज़ब हुआ था, उसके बाद दहशतगर्दी निस्तो नबूद हो गए थे। ये लोग पाकिस्तान से ये भाग गए थे। ये जो APS वाला, उस वक्त भी धरना, उस लीडर ने धरना दिया हुआ था यहाँ पाकिस्तान में, उस वक्त भी दहशतगर्दी हुई थी और 126 दिन इसने वफाक की चूल्हे हिलाकर रख दी थी और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। उसी दौरान हमला हो गया था और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुए थे और इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी दहशतगर्दों की हमारी फोर्सेज ने, और यहाँ से भाग के चले गए थे। लेकिन बाद अज़ां जब 2018 यही साहब वज़ीर आज़म बने तो नरम कोशा चुके रखते हैं ये दहशतगर्दों के लिए, उन्हें दोबारा बसाया, पता नहीं कितने खानदानों को दोबारा आबाद किया। मिशन उनका ये था कि मैं तालिबान से मिलकर ज़बरदस्ती, जैसे तालिबान ने कब्जा किया है काबुल पे, इस तरीके से पाकिस्तान पे कब्जा करके हम लोग ना अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे। लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि काबुल पे कब्जा हुआ कैसे। क्या वो पहाड़ों से अचानक उतरे, वो कोई कौवे थे, कोई चीलें थी, वो गिद्दें थी कि वहां से उड़ के आई और काबुल आकर बैठ गई। ये रास्ता किसने साफ किया था, ये नहीं उन्हें पता चला कि ये कैसे हुआ। वो इसी उनके जहन में ये है कि ये तालिबान शायद कोई बहुत बड़ी कुव्वत है। ये चूंकि दहशतगर्दी करते हैं, पहाड़ों में जाकर छुप जाते हैं, पहाड़ों पे जाकर चढ़ जाते हैं, जैसे ये गुरिल्ला वार लड़ते हैं दहशतगर्द जो जैसा करते हैं पूरी दुनिया में, ये खास तौर पर मुसलमान मुल्कों में, तो शायद ये बहुत बड़ी ताकत है। डाकू डाकू ही होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द ही होता है और रियासत रियासत ही होती है। आपके मेरे साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरे आपके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों के रियासत से कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रियासत है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं। अगर मुल्क नहीं है तो तालिबान रजीम ने हमारे साथ क्या सलूक करना है। जो अपने आपके उनके अपने शहरी हैं, जो सलूक उनके साथ कर रहे हैं उससे बुरा सलूक होना है आपके साथ। और दूसरी तरफ आपका दूसरा दुश्मन बैठा हुआ है इंडिया, जो भारत में मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, जो दिल्ली सरकार उनके साथ रवैया रवा रखा हुआ है, ज़ाहिर है आपके साथ उससे भी बुरा होगा। लेकिन चूंकि अपने मफादात हैं, अपनी सियासत है, अपने मफादात इनको अजीज हैं, अपनी सियासत को इन्होंने चमकाना है, इसलिए ये इस किस्म के बयानात देते रहते हैं। और दुनिया ने देखा कि जब पाकिस्तान और इंडिया की झड़पें हुई तो आपकी 100 मुखालफत के बावजूद आपने मीडिया पर पूरी सपोर्ट की आपने इंडिया की, इसके बावजूद की मुंह की खाने पड़ी। आज पाकिस्तान का मोराल कहाँ है, पाक अफवाज का मोराल कहाँ है, पाकिस्तान का नाम रैंकिंग में कहाँ है और इंडिया कहाँ है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है मास वाले 3 ममालिक की। उन 3 मुल्कों में पहले भी मैं कई व्लॉग में कह चुका हूँ, इंडिया, इसराइल और अफगानिस्तान। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है और इंडिया के साथ ये 2 ममालिक हैं, सिर्फ अफगानिस्तान और इसराइल। और इसलिए कि वो आपके खैर खा हो नहीं सकते,
یہود و نصارہ آپ کے خیر خواہ ہو نہیں سکتے. اس لیے جب بھی اس قسم کا کوئی موقع بنتا ہے اس میں اپنی سیاست چمکانے کے بجائے ریاست کا ساتھ دیں. میں کہتا ہوں کیا ہی کمال ہوتا. یہ جو صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو میں عمل لاؤں گا. 2 سال تک نیست و نابود کر دیا اسرائیل نے غزہ کو. وہاں پہ بلڈنگیں جلا دیں. 60 سے 70 لاکھ بچے، خواتین، بوڑھے، انہیں بارود کا اور کھنڈر کا ایک ڈھیر بنا دیا، جلا دیے، باقیوں کے بھوک سے مار رہا ہے. 2 سال میں ایک ٹویٹ کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی. وجہ کیا کہ یہودیوں سے اگر بگاڑ لی تو شاید میں کبھی باہر ہی نہ آ سکوں. یہودی شاید مجھے باہر لائیں گے. میرے جو سابقہ سسرال والے ہیں شاید وہ انہیں خون ان کا جوش مارے گا، کسی دن مجھے باہر نکال لیں گے. اگر آپ ایک ٹویٹ کر دیتے اسرائیل کے خلاف تو شاید یہ پاکستان میں جو آپ کی مخالفت ہے وہ لوگ بھی نا لاجواب ہو جاتے. میرے جیسے لوگوں کو جو آپ پہ ناقد ہیں، آپ کے جو آپ پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، ہمیں بھی آپ کے حق میں بولنے کا موقع مل جاتا، لیکن آپ نے ایسا موقع نہیں دیا. لیکن پاکستان کی جب بھی جنگ ہوئی، چاہے انڈیا کے ساتھ ہوئی چاہے افغانستان کے ساتھ ہوئی، آپ مخالف دڑے میں کھڑے نظر آئے. اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی ذرا سن لیجیے. پاکستان تحریک انصاف اسلامی جمہوریہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتی ہے اور جو ریاست قطر اور جمہوریہ ترکیہ کی ثالثی میں دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں عمل میں آیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ سے یہ موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تمام مسائل بات چیت، باہمی احترام اور علاقائی تعاون کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے، نہ کہ تصادم کے ذریعے. یہ پیش رفت ان کی اس ویژن کی عملی عکاسی ہے کہ پائیدار امن ہی دونوں برادر ممالک کے لیے حقیقی اور مستقل راستہ ہے. پاکستان تحریک انصاف ریاست قطر اور جمہوریہ ترکیہ کے اس مثبت اور تعمیری سفارتکاری کو سراہتی ہے جس کی بدولت یہ عام معاہدہ ممکن ہوا. ہم تمام فریقین زور دیتے ہیں کہ امن کے نفاذ کے لیے طے پانے والے انتظامی اور عملی اقدامات کو شفافیت، خلوص نیت اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. پختونخوا کی صوبائی حکومت جو جغرافیائی، ثقافت اور سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان سے براہ راست طور پر منسلک ہے، کو آئندہ مشاورت اور اس معاہدے کے نفاذ کے لیے تمام تر مراحل میں شامل کیا جائے. دیر پا استحکام اسی صورت میں ممکن ہے جب ان طبقات کو بھی شامل کیا جائے جو اس صورتحال سے براہ راست متاثر ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ بھی اعادہ کرتی ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی عزت، احترام اور ہمدردی کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں اور ان کے تحفظ، فلاح و بہبود اور انسانی حقوق کا احترام پاکستان کی پالیسی کا بنیادی ستون ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اس جنگ بندی کے عمل کی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور دونوں ممالک پر زور دیتی ہے کہ وہ امن، تعاون اور باہمی احترام کا عہد کریں، ثابت قدم رہیں تاکہ علاقائی ہم آہنگی اور دونوں اقوام کی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے. یہ جناب اعلامیہ جاری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل. آپ نے پورے اس اعلامیے میں کئی ریاست پاکستان، افواج پاکستان، حکومت پاکستان یا پاکستان کا ذکر نہیں سنا ہوگا کہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، کہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو دینا بھی چاہیے یا نہیں، اداروں نے کیا کام. اس میں تمام میں جو قصیدہ پڑھا گیا ہے پورے اعلامیے میں وہ افغانستان، افغان عوام، حالانکہ 25 کروڑ عوام نمک حرام سمجھتی ہے. 25 کروڑ پاکستانی عوام افغانیوں کو نمک حرام سمجھتی ہے، جنہیں ہم نے 50 سال پالا، 50 سال سینے سے لگائے رکھا. آج وہ پاکستان کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا برتاؤ کر رہے ہیں. اس حوالے سے افغانستانیوں کے پاکستان کے بارے میں کیا جذبات ہیں اور پاکستانی شہریوں کے افغانیوں کے لیے کیا جذبات ہیں، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کی. اور
इस लीडर की। रही बात कि मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि ये मुज़ाकरात की मेज़ पर आए कैसे, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया कौन? जनाब, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया डंडा। वो कहते ना, डंडा पीरे विगड़िया तिगड़िया का। डंडा जो है बड़े बड़ों को सीधा कर लेता है। एक और मुहावरा है कि लातू के बूत बातों से नहीं मानते। जो पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते सलूक किया है ना अफगानिस्तान में सरजमीन पर, जैसा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज में बताया, शर पसंदों से, दहशत गर्दों से, मैं समझता हूं कि जब ज़रबे अज़ब हुआ था 2014 में, उसी वक्त कर लेते तो आज ये जो 70-80 हज़ार कुर्बानियां दी हैं, जो शोधा हुए ना, शायद उनकी जानें बच जाती। देर आयत दुरुस्त आयत। आज भी जो पाकिस्तान ने किया है, पूरी जो कौम है, 25 करोड़ जो अवाम है, ये रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ खड़ी है। अगर कोई ये समझता है कि सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाने से, कोई प्रोपिगंडा करने से अफवाज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ शायद वो गंदा कर लेंगे पाकिस्तान को या पाकिस्तानी फोर्सेस को, वो तो गंदे नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, पाकिस्तानी फोर्सेस कहाँ खड़ी हैं। टॉप 10 में शुमार हो रहा है इस वक्त पाक फौज का। आप रैंकिंग उठा के देख लें कि पाक फौज की रैंकिंग इस वक्त कहाँ है, और दुनिया पाकिस्तानी वजीर आजम को कैसे सलाम कर रही है। बाद लोग ना मजाक में, मैं जहां भी जाता हूं, किसी जगह जाता हूं, तो वो मुझे कहते हैं ये जो अमरीकी सदर हैं, इन्हें तर्जमान रखा हुआ है पाकिस्तानी हुकूमत ने। इतनी दफा पाकिस्तान ने नहीं कहा कि जो जंग जीती है इंडिया के खिलाफ, या जो त्यारे गिराए जंगी त्यारे इंडिया के, जितनी दफा अमरीकी शहरी बता, जो अमरीकी सदर हैं वो बता चुके हैं 50 से ज्यादा दफा। ये हिस्ट्री है। मैं तो कहता गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि 50 से ज्यादा दफा अमरीकी सदर बता चुके हैं दुनिया को कि पाकिस्तान ने, ये जो मई में जंग हुई थी इंडिया के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान ने 7 त्यारे गिराए थे इंडिया के। और बात हो रही थी तालिबान रजीम की कि डंडा उन्हें कैसे लाया मुज़ाकरात की मेज पे। ये जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें ठोका है, काबुल में जाकर जिस तरीके से उनके मराकज तबाह किए हैं, जिस तरीके से पख्तिया में और शुमाली अफगानिस्तान वगैरह ये सरहदों पे जैसे चौकियों पे कब्जा करके उनका रास्ता रोका है, और हफ्ता 10 दिन हो गए ये ट्रेड ट्रांजिट बिल्कुल बंद है। अब हालात अफगानिस्तान के वो हुए हैं जो बताने लायक नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाथ ढीला या हाथ नरम इसलिए रख रहा हूं कि फिर भी वो मुसलमान हैं, गो के उनके काम मुसलमानों वाले नहीं है, इंसानियत वाले उनके काम नहीं है। नस्ली वो होते, खानदानी होते तो जो भी हालात हो जाते। पाकिस्तान का हमेशा वो दम भरते, वो नस्ली होते थे। शुक्र अदा करते पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने किन किन हालात में उनका साथ दिया था, और उन्होंने एक लम्हे में नमक हरामी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान पर हमला किया, और उसके जवाब जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया, मुंह की खाई। कितने दहशतगर्द मारे गए, कितने ठिकाने तबाह हुए, कितनी अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। यही वजह है कि वो जो जवाबी वार था पाकिस्तान का, उस जवाबी वार ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। आप ये ना समझें कोई ममालिक बीच में पड़ गए, शायद किसी के कहने पे वो आ गए, वो किसी के कहने में आने वाले नहीं है। वो जो उन्हें थप्पड़ पड़े हैं, वो जो उन्हें जूते पड़े हैं, अंदर घुस के जो पाकिस्तानी फोर्सेज ने उन्हें मारा है, और पाकिस्तान की बेटी ने जो वहां पर जाकर हमला किया है, उससे मजबूर होकर वो मुज़ाकरात की मेज पर आए हैं।